Hi guys! Good morning! Ayan si Rufus guys. Ready na siya. Lalabas. Meron siyang raincoat kasi maulan ngayon. Ayan si... Good morning guys! So ayan, mag-raincoat si Rufus guys kasi maulan ngayon. Ayan. Lagyan natin siya ng raincoat. Kasi kahapon pa umulan eh. Hi guys! Good morning! So dito kami naglakad ni Rufus. Mag-walking kami. Kakatapos lang ni Luca. Hi guys! Good morning! Ayan si Rufus guys. Naka-raincoat kasi ay ulan ngayon. Pero hindi naman umuulan talaga. Just right now. Parang ano lang siya, tili-tili.